যাଉଛି গড়ি গোসগড় গাড়ি ধনকে কট কট যাଉଛି গড়ি গোসগড় গাড়ি বাবু কাহাকু ন করে কাতর বাবু কাহাকু ন করে বাবু কাহাকু ন করে শ্বশুর মোহর বড় গিরিধর সনাই বসাই শ্বশুর মোহর বড় গিরিধর সনাই বসাই বাবু কাহাকু ন করে কাতর বাবু কাহাকু ন করে কাতর ମଣିଷ ବହୁ ବାଟ ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଗରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ବୋଧେ ସେଠି ଗଲେ କିଏ ଜଣେ ମିଳି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ହଇରାଣ କରୁଛ କହିଲ ଆରେ ରାମ ଆୟ ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ କାମ ରାତିରେ ଡାକିଲି କି ଭୋଜନ ଆଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ଷଷ୍ଠ କରୁଛି ବୋଲି କହୁନ୍ତି ଟିକେ ସେଠି ମତେ କରିବୁ ବୋଲି ଡାକିଥିଲି ରାତିରେ ଚଢାଲେ କାମ କରିବୁ ତ ବାବୁ ପଇସା ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ କରିବୁ ତ ଡାକିବି ତ ଏ ବାବୁ ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ବାରି ରଖେଇଦେବି ବାରି ସଂସାରେ ଆଏ ଇଏ କଣ ଝିଅ ବାରିକ ପରା କାହିଁ ଏତେ କଦିଜା ବାରିକ କାହିଁ ବୁଢା ଲୋକ ଡାକିଲେ ସେ ଥରୁଛି କହିଲେ ଥରେ କାମ କର ସେକେଣ୍ଡ ଥରେ କାମ ଆଉଥରେ ଆସିବା ପାଉ ଆଙ୍କର କୋଉ ଖାଇଛ ତ କୋଉଟା କି କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଚନ୍ଦ୍ରା ବୁଟୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଡ ବୁଲେଇ ଗାଁ ବାରିକ ଗାଁ ବାରିକ ହଁ କାଟାସ୍ତା ଆଉ ତୋ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ କହିଲୁ କଣ କେମିତି ହଁ ଉପରେ କଲେ ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ଉପରେ କଲେ ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ହଁ ବାଲକୋନି କଲେ 2 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ବାଲକୋନି 2 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଆଉ ତଳେ କଲେ 3 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଆଉ ମଝିଟା ଆଉ ବାଲକୁନିଟା କଣ ଶକ୍ତିମାନ ମୁଭିଂ ଚେୟାର ବସିକି ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ ଆଉ କଣ ସେ କହୁଛି ମୁଭିଂ ଚେୟାର ବସି ବୁଲି ବୁଲି ଚୁଟି କାଟିବ ବୁଲିକି ଚୁଟି କାଟିବ ଗୋଟେ ବସେ ବୁଲେଇକି ଚୁଟି କାଟିବ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଶକ୍ତିମାନ ସେଇଟା 3 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା 3 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଆଉ ଟିକେ କଣ କମଉନୁ नो ନାଇଁ ମୋର ଆଉ କମା ମୋର ବାକି ना ହଁ ଆଉ ତୋ ପୁଟୁଳି ଗୋଲେ लाइट वन
हाँ। कि ग्यास को मोबाइल को डायरेक्ट नहीं हां अरे एटा कोनटा की अरे टार्किश टर्किश अरे एटा कोन बोलती और किस्सा से बासना धरिया कथा हम हर को एटा कोन की हां बहुती इटली खान्छ मारी से एटा टर्किश का इटली खान्छ एटा इटली खान्छ अरे एटा कोन रांदो एटा कोन रांदो सेडा को दु सेडा को दु धरि जाय अर्जुन यात्रा जी धरी जाइलो फाटे ए दुआई ने धोई बोले ए रो गोरना करे आयो आओ आइ चुकी जो काटले तळे पडिबो कि ऊपर को धावा टर्किश ସେଟା ବାନ୍ଧିଲେ କଣ କି ଚୁଟିଏ ତଳକୁ ଯିବ ତଳକୁ ଯିବନି ମାରି सीसी कैमरा बंदाला एटा टर्किश टा बसई जागड़ा अरे एटा के तो अपरिष्कार उठनाइ तो हेला कोन आइला बादल आइला अयो हां हेला कोन पुलकुचा पांडा दियो गोपन को हेला हाउस पे मारी मती ऐसा दी गो पूरा काटुची ता भीड़ दला बादल ना मैं भीड़ भी सता काटुची मोर काटुची पेट काटुची अज्जा अज्जा लो टंका कोड़ीटा देले मेडिकल जीबी ଆଲୋ ମୁଁ ଏଇଟା ତ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ତ ଛାଡ଼ି ଆସିବୁ अरे के की रे ये ଇଏ ମୋର ନାତୁଣୀ नातुनी पाखर रखी तू ହଁ नातुनी रो कोठा हो ମୁଁ ଜାଣ नातुनी रो मुंडाଳ ये कहबे नातुनी के ओढ़ना के खोलियो के देखिया ଆଲୋ ନାତୁଣୀ ଟିକେ ବଢନା ଧରେ लो ସେ ଟିକେ ବାବୁ ଦେଖିଏ ओडिसा देबो नमस्कार ନମସ୍କାର भागिले बाबूजी चाहिए देखुजी बहुती मुझे तू मुझे खाली बुझी राइट मैन अरे नातुनी एबे तोर केते सुंदर हेइ छ म आखिरे चट मारी जदी कलु खंडिया लोकटा से काई परिश्रम को नातुनी घरु बोलाई नातुनी खाली बुलुती राती जाके आए एटा कोटा क्यों कपर सुति दिबो ଆଲୋ ଫାଟି फटिकी आ फटिकी रे को बस सारा बता भी जते लागी आ कपर सुति जाय देखि तोरे गाड़ी गाड़ी सुति पळेलो ए रो
ଏ ସାଇଡରେ କାକୁର ଅଛି ସ୍ନେହର ବାପ ସେ ସେଇଠି ରହିବ ଶକ୍ତି ବାନ୍ଧା ତ ଓ ଓ ଆ ଓ ଆ ଓ ଓ ଆଜି କରେ ଓ ପଡ଼ିଲା ପଡୁଛି ମୋ ପଡୁଛି ଦାଢି ପଡୁଛି ଆଏ କାମ କରୁଛ ଆଏ ଆଗେ ପୁରା କଟିକି ଯାଉଛି ପୁରା କାମ ଶେଷ ପୁରା ବନ୍ଦ ହଁ